Ndugu zangu wapendwa, tumsifu Yesu Kristo. Basi ninayo furaha kubwa kabisa kualika siku ya leo katika tafakari yetu ya neno la Mungu. Leo ninapokuletea tafakari ya Dominika ya 4 ya Pasaka ya mwaka A wa kanisa. Na hii Dominika huwa inajulikana kama Dominika ya Yesu mchungaji mwema. Na ujumbe ambao nataka kuuleta kwako leo unasema mruhusu Yesu akuchunge. Mruhusu Yesu akuchunge. Unajua ndugu zangu, kuna jambo moja ambalo ninafikiri mara nyingi sana huwa hatulifikirii. Lakini kwa kweli ndilo jambo ambalo ningesema linaamua mwelekeo wa maisha yetu. Ndilo jambo ambalo linaamua hatima ya maisha yetu. Na hilo jambo sio pesa, wala hilo jambo sio mali, wala hilo jambo sio elimu, wala sio title na nafasi tulizo nazo. Lakini ni swali linalosema ni nani anayetuongoza? Nani anayekuongoza? Ni nani anayetuchunga? Ningesema kwa lugha ya ujumbe huwa leo. Unajua maisha yetu ndugu zangu hayaangamii kwa sababu ya kukosa vitu. Hapana. Maisha yetu yanaangamia kwa kukosa mwelekeo sahihi. Tunapokosa direction, tunaposhindwa kujiuliza swali hili, nani anayetuongoza? Kama nilivyokuambia, hili swali nani anayetuongoza ndilo linaloamua hatima ya maisha yetu. Unaweza kuwa na kila kitu kizuri, unaweza kuwa na elimu nzuri, unaweza kuwa na mali nzuri, unaweza kuwa na kazi nzuri sana, unaweza kuwa na heshima kubwa mbele ya watu, lakini ukikosa direction au ukiongozwa vibaya, matokeo yake ni nini? Mwisho wake ni kupotea. Lakini pia kinyume chake ni kweli kwamba mtu anaweza asiwe na elimu nzuri, mtu anaweza asiwe na elimu kama ya kwako, anaweza asiwe na mali kama zako, mtu anaweza asiwe na kazi nzuri kama ya kwako, wala anaweza asiwe na mshahara mkubwa kama wako, anaweza asiwe na biashara kubwa kama yako. Lakini kama ana direction nzuri, kama anajua nani anayemuongoza, kama anaongozwa vizuri, anaweza kufika mbali sana kwenye maisha. Na tumeona watu wa namna hiyo, anaweza kufika mbali sana kwenye maisha, tumewaona. Ndugu zangu wapendwa, maisha ya leo ni ukweli kwamba yamezungukwa na sauti nyingi sana. Tumezungukwa na sauti nyingi sana. Kila upande kuna mtu anasema njoo huku, kuna mtu anasema fanya hivi, kuna mtu anasema nenda kule. Kuna sauti ya mitandao pia ya kijamii ambayo inakupa picha isiyo sahihi, inakupa picha ya maisha mazuri, maisha rahisi sana, maisha yasiyokuwa na mateso, huhitaji kufanya kazi kupata maisha mazuri. Ndio picha tunayopata leo, ambazo sio picha sahihi. Lakini pia kuna sauti za marafiki. Wakati mwingine unajua marafiki wana nguvu sana. Wakati mwingine wanaweza wakakupa ushauri mzuri, ukafanikiwa. Wakati mwingine wanaweza kukupa ushauri usio mzuri na ukapotea. Lakini pia kuna sauti za dunia. Na dunia ndugu zangu ina sauti ambazo zinakupa vigezo vya furaha, vigezo vya mafanikio. Sauti hizi ndugu zangu zinakwambia kwamba ukifanikiwa kifedha tu, wewe basi umemaliza. Ukijulikana tu umemaliza. Ukiwa celebrity tu utakuwa na furaha. Kwa hiyo watu wanahangaika, wana struggle, lakini mwisho wa siku wanagundua kwamba hawana ile furaha waliokuwa wanaitegemea. Kwa hiyo kuna sauti ambazo zinatusukuma pia kutafuta shortcut za maisha, kuishi kijanja ili kufikia malengo bila kujali hizo njia tunazotumia, hizo shortcut tunazozitumia ni sahihi au sio sahihi. Watu hawaangalii tena njia wanazotumia, wanaangalia wanataka kufika wapi. Hawajali wanatumia njia gani, whether hizo njia zinaumiza wengine au zinaleta madhara kwa wengine, hata kwao baadaye, hawajali. Sasa ndugu zangu, sauti hizi zinatusukuma kufanya kila kitu ili tu as long as kinatupa furaha ya haraka bila kujali gharama. Nimekwambia watu hawajali gharama za shortcut. Sasa ukweli ni kwamba ndugu zangu, hizi sauti zina misukumo mikubwa sana. Mtu anaweza kujikuta anaishi maisha yake yote akisikiliza hizi sauti, na mwisho wake anajikuta amechoka, mwisho wake anajikuta amefilisika, mwisho wake anajikuta amepoteza ile furaha ya kweli, hata ile amani ya kweli haipo kabisa. Lakini ndugu zangu, katikati
katikati ya kelele hizi zote, na hii ndio habari njema, katikati ya kelele hizi zote kuna sauti nyingine ambayo ni ya tofauti kabisa. Hii ni sauti yenye utulivu mkubwa. Hii ni sauti yenye upole wa hali ya juu. Ni sauti inayogusa ndani kabisa ya moyo wako. Hii siyo sauti inayokulazimisha kufanya jambo, hapana. Hii ni sauti ambayo inakuvuta kwa upendo mkubwa. Na hii ndio sauti ya Kristo. Hii ndio sauti ya Mungu. Mara nyingi ndugu zangu, sauti hii haipigi kelele, na ndio maana wakati mwingine hatuwezi kuisikia kwa haraka. Kwa nini? Kwa sababu ni sauti ya utulivu sana. Kwa sababu ndugu zangu, wakati mwingine mioyo yetu imezungukwa na au imejaa kelele nyingi sana. Kwa hiyo sauti hii ya utulivu ya Mungu wakati mwingine hatuisikii kwa haraka sana. Lakini pamoja na haya yote ndugu zangu, swali linalobaki ni hili, kwamba katika sauti zote hizo ni sauti ipi unayoifuata kweli? Ni nani anayekuongoza katika maamuzi yako ya kila siku wakati hakuna mtu anayekuona? Nani anayekuongoza? Ni nani anayekupa direction ya kuchagua kile unachokifanya? Nani anayekupa direction ya kufanya kile unachofanya, ya kusema kile unachosema? Nani anakupa direction ya kuishi jinsi unavyoishi? Sasa ndugu zangu, leo Yesu anajitambulisha kama mchungaji mwema. Unajua, mchungaji si mtu aliye mbali. Mchungaji ni mtu ambaye yuko karibu sana na kondoo zake. Mchungaji anatembea na kondoo zake, anawaongoza, anawalinda, anawatafuta pale wanapopotea. Mchungaji ndio kazi yake. Mchungaji yuko tayari hata kutoa maisha yake kwa ajili ya hao kondoo. Hiyo ndio sifa ya mchungaji. Kwa hiyo Yesu anaposema kwamba mimi ni mchungaji mwema, anasema kitu cha muhimu sana. Kwa lugha nyingine anasema mimi sipo mbali na maisha yako. Kwa lugha nyingine anasema ninajali unakokwenda, sitaki upotee, niko tayari hata kutoa gharama kubwa ya maisha yangu ili tu kukulinda wewe. Huyo ndio mchungaji mwema. Sasa ili kuelewa vizuri maneno haya ya Yesu kama mchungaji mwema, tunahitaji ndugu zangu kuangalia mazingira aliyokuwa anazungumzia. Maana yake kuangalia maisha ya watu, maisha halisi ya watu wa wakati wake. Katika injili yetu ya leo, kutoka Injili ya Yohana ile sura ya 10 mstari wa 1 mpaka wa 10, Yesu anazungumza na watu ambao walikuwa wamezoea maisha ya ufugaji, wanayajua. Kwa hiyo kwao mchungaji alikuwa ni mtu wa kawaida wa maisha yao ya kila siku. Walimuona mchungaji akitembea na kondoo, akiwatafutia malisho, akiwalinda dhidi ya wanyama wakali. Walimuona mchungaji hivyo. Walimuona mchungaji hata akilala karibu na kondoo ili tu kuhakikisha kwamba hao kondoo wako salama. Walijua wazi kabisa kwamba kondoo bila mchungaji ni viumbe ambao ni dhaifu sana. Hawa watu walijua wanapotea kwa urahisi sana, hawawezi kujilinda. Kondoo bila mchungaji hajui pa kwenda, hajui pa kwenda yeye mwenyewe. Kondoo bila mchungaji anaishia kuangamia tu. Na ndio maana mchungaji kwao alikuwa ni alama muhimu sana, ni alama ya ulinzi. Mchungaji alikuwa ni alama ya uongozi. Mchungaji alikuwa ni alama ya uhai. Sasa Yesu anatumia picha hiyo. Anapotumia picha hiyo, Yesu hafanyi hivyo kwa bahati mbaya, hapana. Anachukua kitu ambacho watu wanakielewa vizuri sana, kisha anakipa maana kubwa, anakipa maana ya ndani, anakipa maana ya kina. Anawaonyesha kwamba sio kila anayeitwa mchungaji ni mchungaji wa kweli, hapana. Hawa ni wale wachungaji ambao maana yake anasema kuna wachungaji wa uongo. Wapo wachungaji wa uongo. Hao Yesu anawaita ni wale wachungaji ambao wanajali maslahi yao binafsi bila kujali maslahi ya kondoo. Ni wale wachungaji ambao wanatafuta faida yao. Wanawaacha kondoo hata wanapokuwa kwenye hatari, wao wanawaacha. Wanapokutana na hatari, wachungaji wanakimbia. Wanawaacha kondoo wenyewe kwenye hatari. Wanakimbia badala ya kuwalinda. Hao ni wachungaji wa uongo, Yesu anasema. Lakini katikati ya hiyo picha, Yesu anasema wazi wazi kwamba mimi ndimi mchungaji mwema. Kwa lugha nyingine, Yesu anasema jamani, mimi sio mchungaji anayetafuta faida yake. Mimi sitafuti faida yangu.
Kwa lugha nyingine, Yesu anasema mimi sikimbii wakati wa hatari, na hilo nimelionyesha msalabani. Sikukimbia wakati wa hatari. Kwa lugha nyingine, Yesu anasema mimi siwezi nikakuacha ukapotea. Kwa nini? Kwa sababu mimi ni mchungaji mwema, na anasisitiza kwamba nimekuja ili muwe na uzima, kisha muwe nao tele. Na Yesu anafunua hapa kwamba kusudi lake la kuja sio tu kutuongoza, lakini kutupa uzima wa milele. Sasa yapo mambo matatu hapa tunayaona kwenye ujumbe huu wa Yesu mchungaji mwema, kwenye somo hili la Injili. Jambo la kwanza tunaliona kwamba mchungaji mwema anatujua kwa jina, anakujua kwa jina. Hii ni sifa kubwa ya mchungaji, maana Yesu anasema na wajua kondoo wangu nao wanijua, na wajua kondoo wangu. Hii ina maana gani? Ndugu zangu, unajua tunaishi katika dunia ambayo watu watakujua kwa sura yako, watu watakujua kwa taaluma yako, watakujua kwa profession yako, watakujua kwa mafanikio yako. Hiyo ndio dunia tunayoishi. Watu watakujua kwa kile unachokimiliki, watu watakujua kwa kile unachokionyesha kwa nje, lakini sio kwa kile kilicho ndani yako. Hawatajua kile kilicho ndani yako. Lakini Yesu ni tofauti. Yesu anakujua kwa undani zaidi, anakujua kwa undani zaidi, anajua kwa kina kile ambacho unakipitia. Yesu anajua kwa kina kile ambacho unakipitia na mwanadamu mwingine hawezi kukifahamu. Yesu anajua. Yesu anajua maumivu yako unayoyapitia ambayo hakuna mtu mwingine anayejua. Yesu anajua maumivu yale unayo undergo hata kama watu hawayajui. Yesu anayajua. Yesu anakujua kwa ndani, anajua hata machozi unayolia kimya kimya usiku, anayajua. Yesu anajua hofu ulizonazo ambazo unazificha nyuma ya tabasamu lako. Yesu anajua. Yesu anajua vita unayopigana ndani ya moyo wako. Anajua mapambano ya dhambi unayopambana nayo. Anajua mapambano ya tamaa unayopambana nayo. Anajua mapambano ya kukata tamaa unayopambana nayo. Anajua mahangaiko ya ndoa yako Yesu. Anajua mahangaiko ya mume wako. Yesu anajua. Anajua changamoto za ndoa yako, changamoto za mume wako, za mke wako. Anajua changamoto za malezi ya watoto wako. Yesu anajua. Anajua changamoto za familia yako. Anajua changamoto zako za kazini. Hizo Yesu anazijua. Lakini pamoja na hayo yote, Yesu bado amechagua kukupenda. Anakupenda. Hayo mambo, hayo machangamoto yote, hayo makando yote hayamzuii Yesu kukupenda. Ndugu zangu wapendwa, tukumbuke, hatumpendi Yesu kwa sababu sisi ni wakamilifu. Hapana. Yesu anatupenda hata tunapokuwa dhaifu, anatupenda. Yesu anatupenda hata tunapokuwa tumeanguka. Huyu ndio mchungaji mwema. Ndugu zangu, ngoja niseme hivi. Kuna wakati kwenye maisha, na ili kumbuka siku zote, kuna wakati kwenye maisha watu watakuacha. Kuna wakati kwenye maisha mambo yatabadilika, marafiki watabadilika, ndugu watakosa kukuelewa. Kuna hizo nyakati. Wale uliowaamini watakugeuka, watakudisappoint. Kuna hizo nyakati. Lakini ujumbe mzuri ni huu, kwamba Yesu hata kusaliti kamwe. Yesu si wa vipindi. Haji kwa sababu mambo yako ni mazuri tu. Yesu si wa vipindi. Yesu yupo pale muda wote. Hata unapokosea, unapoanguka, unapopotea njia, mchungaji mwema hasemi kwamba huyu hana maana tena. Hapana. Mchungaji mwema anasema nitakwenda kumtafuta, nimlete tena nyumbani. Hiyo ndio sifa ya mchungaji mwema. Ndugu zangu, na hii ndio tofauti kubwa kati ya dunia na Yesu. Unajua, dunia inakukataa unaposhindwa. Dunia inakuhukumu unapokosea. Dunia inakupima kwa matokeo yako, kwamba unatoa matokeo gani, una deliver matokeo gani. Lakini Yesu ni tofauti. Yesu anakukumbatia hata unapokuwa dhaifu. Yesu anakusamehe unapotubu. Yesu anakuita hata unapokuwa mbali. Anakuja. Kwa hiyo ndio picha ya mchungaji mwema. Hiyo ni ya kwanza. Jambo la pili, mchungaji mwema anatoa uhai wake kwa ajili ya kondoo. Hilo ni jambo la pili.
mchungaji mwema anatoa uhai wake kwa ajili ya kondoo. Unajua Yesu anasema wazi kwamba mchungaji mwema anautoa uhai wake kwa ajili ya kondoo wake. Ndugu zangu, unajua haya sio maneno ya mfano tu. Haya ni maneno yaliyothibitishwa na Yesu mwenyewe kwa damu yake msalabani. Aliyathibitisha hayo kwa damu yake msalabani. Yesu, unajua Yesu hakubaki tu kule mbinguni alafu akatazama mateso yetu huku chini, akabaki anatuonea huruma tu huku chini. Hapana. Yesu hakuishia kukaa mbinguni akaanza kutoa maelekezo huku chini. Hapana. Hakutoa maelekezo kutoka juu kuja kwetu. Hapana. Yesu aliamua kushuka, akaingia katika hali yetu, akachukua hali yetu, akaamua kubeba dhambi zetu. Aliamua kushuka, akaamua kubeba dhambi zetu, akaamua kubeba maumivu yetu, hata yale ambayo watu hawatuelewi. Akaamua kubeba, akachukua dhambi zetu, hata zile tunazoficha akachukua. Yesu alikubali kushuka, akakubali kudharauliwa, kuteswa, akasulubiwa, akakubali kufa ili tu sisi tupate kuishi. Ndugu zangu, huu ndio upendo wa kweli, ndio upendo unaojitoa, upendo unaobeba mzigo wa mwingine, upendo unaoumia kwa ajili ya mwingine, upendo unaojitoa bila kujibakiza. Huo ndio upendo wa mchungaji mwema. Ndugu zangu, dunia ya leo ni dunia ambayo inatufundisha tofauti kabisa. Ni dunia ambayo inasema nitakupenda kama utanipenda. Ni dunia yenye masharti. Nitakuwa na wewe kama utanifaa. Ni dunia ya namna hiyo. Ni dunia ambayo inasema nitakuthamini kama utanipa kile ninachotaka. Hiyo ndio dunia. Sasa huu sio upendo wa Kristo. Upendo wa Kristo hauna masharti. Yesu hafanyi hivyo. Yesu anasema nitakupenda hata kama umenikataa. Yesu hatupendi tu kwa sababu tunamkubali. Yesu anasema niko tayari, nitakufa kwa ajili yako hata kama hunitambui. Hakuna kitakachonizuia kuja kwako. Kwa hiyo tunapotafakari juu ya upendo huu, ndugu zangu, mimi ninajiuliza sana swali ambao natamani na wewe ujiulize kwamba hivi tunamrudishia nini Mungu kwa upendo wake huu? Tunamrudishia nini kwa upendo huu? Au je, hivi tunamwacha Yesu afe tu msalabani na kuna sisi kuendelea kuishi kana kwamba sadaka yake haikuwa na maana yoyote kwetu? Ni kweli tunathamini upendo wa Kristo unaotubadilisha? Ndugu zangu, tukumbuke kwamba hatuwezi tukakutana na upendo wa Kristo alafu tukabaki jinsi tulivyokuwa. Na jambo la tatu ambalo tunaitwa kulitafakari leo ni kwamba mchungaji mwema anatuongoza kwenye njia ya uzima wa kweli, uzima wa milele, uzima wa kweli. Unajua Yesu anasema leo kwamba nimekuja ili wawe na uzima kisha wawe nao tele. Ndugu zangu, huu sio uzima tu wa kuamka na kupumua, ukalala ukaamka unapumua vizuri. Ni zaidi ya hapo, ni zaidi ya hapo. Huu ni uzima, ni ile amani ya kweli hata katikati ya changamoto. Ni ule uzima wa furaha isiyotegemea mali. Ni ule uzima wa kuwa karibu na Mungu, uzima wa milele, kuishi milele na Bwana. Lakini ndugu zangu, uzima huu haupatikani kwa kufuata kile tunachotaka sisi. Hapana. Uzima huu unapatikana tu kwa kumsikiliza mchungaji mwema. Kwa kumsikiliza mchungaji mwema. Kama nilivyosema ndugu zangu, tatizo letu leo si kwamba hakuna mchungaji mwema, lakini tatizo letu ni kwamba hatutaki kumsikiliza mchungaji mwema. Mungu anaongoza, lakini sisi tunachagua labda kelele za dunia. Mungu anatuongoza, lakini sisi tunachagua kufuata njia zetu au labda tamaa zetu. Mungu anatuita, lakini sisi tunachagua kutokusikiliza au tunachelewa kuitika. Na matokeo yake ndugu zangu nini? Matokeo yake ni wazi kwamba tunapoteza mwelekeo. Matokeo yake ni wazi kwamba tunakosa ile amani ya ndani tuliyokuwa tunaitamani. Matokeo yake nini? Tunakosa ile furaha. Hatupati ile furaha ya kweli. Lakini tukumbuke ndugu zangu, kondoo wa Kristo wanafanya tofauti sana. Kondoo wa Kristo wanaitambua sauti yake. Wanaitambua sauti yake. Na ndugu zangu, sauti ya Yesu ni tofauti. Sauti ya Yesu haitusukumi kwenye dhambi. Hapana.
Sauti ya Yesu haitupeleki kwenye giza. Hapana. Sauti ya kweli haituharibu kwenye maisha. Hapana. Inatuleta karibu na Mungu. Sauti ya kweli inatuongoza kwenye ukweli. Sauti ya Yesu inatuongoza kwenye utakatifu. Sauti ya Yesu inakupa ile amani ya ndani. Inakuonyesha njia hata pale ambapo unaona kuna giza. Ndugu zangu, nimalizie kwa kusema hivi. Yesu leo, injili hii ya leo, Yesu anakuja kwetu kama mchungaji mwema. Mchungaji mwema anakuja, anatuita binafsi. Anakuita binafsi, ananiita binafsi. Anakwambia njoo kwangu, hutapotea. Acha kufuata sauti zisizo sahihi. Anasema niruhusu nikuchunge. Lakini jambo moja la muhimu tukumbuke, ndugu zangu, Yesu hata kulazimisha kwamba akuchunge, hata kulazimisha. Ataita. Ni kama vile Ufunuo wa Yohana anavyotuambia, tazama nakuja nabisha hodi, mtu akisikia sauti yangu akafungua mlango, nitaingia na kukaa kwake. Anabisha, anangoja. Yesu havunji mlango aingie kwa nguvu, akuchunge kwa nguvu, hapana. Kwa hiyo wewe leo na mimi tuna kazi ya kuchagua. Tuchague kwamba je, tutafungua mlango au tutabaki tumefunga mlango. Kwa hiyo tuna nafasi ya kufanya maamuzi, kuendelea kupotea na kelele za dunia au kurudi kwa mchungaji mwema anayetujua, anayetupenda, aliyekufa kwa ajili yetu. Ndugu zangu, tukumbuke hivi, labda niseme hivi, kama ungekuwa kondoo aliyepotea leo, Yesu angeacha kila kitu akufuate. Lakini ukweli ni kwamba wewe ndio huyo kondoo, mimi ndio huyo kondoo aliyepotea. Yesu kama mchungaji mwema yuko tayari kuacha kila kitu atufuate. Na leo hii ndugu zangu, mchungaji mwema anasimama mbele ya moyo wako, anagonga, anasema niruhusu nikuokoe. Anasema niruhusu nikuongoze kwenye hiyo familia, niruhusu nikuongoze kwenye hiyo ndoa yako, niruhusu nikupende. Lakini swali la mwisho ambalo ndilo litakaloamua hatima ya maisha yetu linabaki bado, kwamba je, tutaisikia sauti yake au tutaendelea kukaa mbali naye? Hilo ni maamuzi yetu kufanya. Tutaisikia sauti yake au tutaendelea kukaa mbali naye? Ndugu zangu wapendwa, tumwombe Mungu atujalie neema hii ya kukubali Yesu atuchunge leo tunapoadhimisha Dominika hii ya Yesu mchungaji mwema. Mungu Mwenyezi awabariki na kuwatunza, na watakia Dominika njema yenye baraka na mafanikio. Tumsifu Yesu Kristo.